되면 되는 네트워크인데 왜 진입비도 없고 유지비도 없어요? Di Atomi kan kita pasti sukses, tapi kenapa nggak ada biaya-biaya tersebut? 나는 애터미 시작을 할 때 진입비를 한 500만 원씩만 받으면 좋겠어. Saya sebenarnya berharap Atomi juga ada biaya mulai bisnisnya sekitar 50 juta per bulan. 그 500만 원이 아까워서라도 막 쥐기살기 뛸 거예요. Karena kita pasti sayang dengan 50 juta itu, pasti kita mati-matian jalani bisnisnya. 일반 자영업을 하더라도 천에서 억대를 투자를 하고 자영업을 합니다. Kita mau mulai bisnis apapun pasti butuh modal. Mungkin dari 100 juta sampai berapa M. 그렇게 많은 돈을 투자하는데도 100명 중에 2명에서 3명만 성공한다라는 거예요. Nah, modal seperti itu kita investasi pun belum tentu sukses. Mungkin dari 100 orang yang mulai bisnis pribadi, hanya 2 orang saja yang sukses. 그런데 그 일을 그만두고 나면 수입이 멈춰버리는 거야. Tapi begitu stop bisnisnya, penghasilannya pun stop. 그런데 애터미 네트워크 마케팅의 비전은 일세적인 수입. 내가 놀고 있어도 일하지 않아도 매일매일 나오는 일세적인 수입 때문에 우리가 네트워크 마케팅을 하는 겁니다. Tapi kalau di Atomi, network marketing itu visinya di passive income ya. Karena passive income ini ketika kita tidak kerja, kita main-main, traveling pun bisa menghasilkan duit. Itu adalah visi kita. 그래서 500만 원의 진입비를 받아야 되는데 왜 안 받는지 모르겠어. Makanya saya mau komplain ke Atomi, kenapa nggak ada biaya untuk mulai bisnis 50 juta? 애터미에 들어오려면 이 문턱이 얕어. Karena sangat gampang sekali ya untuk masuk ke Atomi. 아무나 다 들어와. Siapapun bisa ikut. 하다가 조금만 힘들고 어려우면 다 나가버려. Capek dikit baru keluar, nggak mau jalani lagi. 저는 그런 사람들을 보면 너무 안타까워요. Saya kalau lihat orang-orang seperti itu, saya rasanya sedih banget, sayang banget. 그런데 그 사람이 여기다 돈 투자했다라고 하면 힘들고 어려워도 나가요, 안 나가요? Tapi kalau misalkan ada orang yang investasi modal ke Atomi, apakah mereka begitu saja mau quit? 그래서 좀 아쉬워, 진입이 없는 게. Makanya saya sayang banget kok nggak ada biaya ya di Atomi. 그래서 그러한 도구를 여러분들이 만났기 때문에 애터미는 아무것도 투자하는 게 없어, 투자하는 게. Jadi nggak ada yang kita harus investasi di Atomi. 그래서 저는 오늘 여러분들에게 아무런 조건이 없는 애터미를 하시기 위해서는 여러분들의 꿈을 투자하라고 합니다. Jadi saya hari ini mau mengatakan Bapak Ibu harus investasi impian Bapak Ibu, mimpi-mimpi Bapak Ibu, karena di sini nggak ada biaya apapun. 애터미에서는 생생하게 꾸는 꿈은 반드시 이루어집니다. Kalau di Atomi, impian kita yang jelas ketika kita impikan pasti jadi nyata. 여러분들 꿈을 다 설정하셨어요? Bapak Ibu udah punya impian di Atomi? 다 하셨어요? Udah? 예, 내일하고 모레 있는 1박 2일의 석세스의 메인은 인생 시나리오입니다. Ya, bentar lagi SA ya, Sukses Academy. Yang paling penting itu adalah life scenario. 여러분들의 꿈을 투자하지 않으면 하다가 힘들고 어려우면 여러분들도 나가버리는 거예요. Jadi ketika Bapak Ibu tidak investasi impian, mimpi-mimpi Bapak Ibu, sedikit ada kendala, gak mau lanjut lagi bisnis Atomi. 우리가 한번 태어난 인생 멋지게 한번 잘 살고 가야 되잖아요. Hidup cuma sekali ya Bapak Ibu, jadi tolong mempergunakan kesempatan ini. 우선은 여러분들의 인생 시나리오의 꿈은 정말 내가 꼭 하고 싶은 걸 적으셔야 돼요. Jadi di life scenario apa yang kita tulis, kita harus tulis apa yang kita benar-benar inginkan. 지금 여러분들이 아직 성공하지 않으셨는데 인생 시나리오 적으라 그러면 사회 공헌하기, 뭐 이웃을 돕기, 가난한 사람 돕기, 이거는 다 나중에 하셔도 돼. 나중에. Jadi sebenarnya karena kita semuanya belum sukses, kita tulis tentang kontribusi, tentang donasi, tentang sumbangan, itu nanti aja gak apa-apa. 그런 꿈은 내가 간절히 원하는 꿈이 아니에요. Impian seperti itu sebenarnya kita gak sungguh-sungguh ya. 여러분들이 가족, Jadi, 자녀, untuk keluarga, anak-anak, 부모와 함께 orang tua, 어떻게 하면 잘 살 수 있을까? gimana bisa hidup dengan baik dengan 어떻게 mereka? 하면 돈 걱정 안 하고 살 수 있을까? Gimana kita gak usah stres karena duit?
합니다. Ada orang-orang yang berkata, emang duit itu segalanya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, duit itu segalanya. 여러분 급한 병으로 병원에 가서 입원하고 수술해야 되는데 돈 없으면 Bapak Ibu kalau misalnya saat ini lagi sakit, terus Bisa. urgent, mau ke rumah sakit tapi nggak punya duit, mau gimana? Bisa? 교회에 나가서도 교회 나오라고 말로만 하는 것보다 돈을 조금 투자하면 얼마든지 전도할 수 있어. Jadi daripada kita bilang doang, ayo kita ke gereja yuk, kita ke gereja, daripada kita undang dengan ngomong saja, ketika kita melayani secara finansial, mungkin nggak dia ikut ke gereja? 그러한 모든 것을 다 할 수 있는 애텀이라는 도구를 우리 만났습니다. Jadi kita bisa menggunakan atomi ini untuk segala hal. 그래서 여러분들의 인생 시나리오를 하고 싶은 거, Jadi kita tulis apa yang kita ingin lakukan di life scenario ini, 내가 갖고 싶은 거, apa yang kita mau punyai, 가고 싶은 거, kita mau pergi kemana, 다 적으세요. semuanya ditulis. 저는 30만 원짜리 월세집 살았어요. Saya dulu uang sewanya cuma 3 juta rupiah per bulan. 그런데 지금 아들에게도 50평짜리 아파트 사줬고, Tapi saya saat ini sudah beli rumah untuk anak saya yang laki-laki, 딸에게도 50평짜리 아파트 사줬고, untuk anak perempuan saya juga rumah yang besar saya udah beliin. 며느리 사위한테 BMW, 벤츠 다 사줬고, Jadi untuk menantu saya bayarin BMW, Benz, Mercedes, semuanya saya beliin. 내가 가난하면 내 자녀들도 분명히 가난하게 살아. Kalau misalnya saya saat ini masih miskin, mungkin anak-anak saya juga ikut miskin. 여러분들의 부모한테 내가 용돈을 드린다고 생각하지 마세요. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar kasih uang saku kepada orang tua Bapak Ibu. 여러분들 부모한테 생활비를 드리셔, 생활비. Harus kasih biaya untuk hidup. 여러분들 자녀에게 이렇게 다 해줄 수 있는 부모가 되시라고. Jadilah orang tua yang mampu bagi anak-anak Bapak Ibu. 우리 자녀들은 지금 우리 엄마가 이 세상에서 최고야, 최고. Jadi sebenarnya anak-anak kita pikir mami saya itu terbaik di dunia. 12살짜리 손주놈이 있어요, 손주. Saya punya cucu yang 12 tahun usianya. 제가 너무 좋아해요, 그 손주를. Saya cinta banget sama dia. 그 아이도 제 마음을 알아. 엄마, 아빠보다도 할미를 더 좋아해. Jadi cucu saya lebih sayang sama neneknya daripada mami papinya. 제가 인도네시아를 한 2주 동안 간다 이렇게 말했어요. Saya bilang ke dia, aku ke Indonesia selama 2 minggu ya. 그랬더니 저에게 할미 하루에 수당을 얼마 받아 이러더라고 나한테. Cucu saya tiba-tiba tanyain, nenek penghasilan dari Atomi 1 hari berapa sih? 왜? 그랬더니 Kenapa saya tanyain? 보름 동안 거를 할미가 수당을 받지 말고 인도네시아를 가지 말라는 거예요. Jadi selama 15 hari, mending nenek gak usah dapat bonus dari Atomi dan gak usah ke Indonesia juga. 예. 지네들하고 놀지는 거야 나한테. Main aja sama saya. 그 정도로 할미를 좋아해요. Jadi saking cinta sama neneknya, dia berkata seperti itu. 30만 원짜리 월세 살았다라고 하면 Dari uang sewa 3 juta, 자녀에게 가난을 상속하는 거예요. mungkin bisa mewariskan kemiskinan saya. 여러분들의 지금 삶이 만족하다라면 굳이 이 일을 하지 마세요. Kalau misalkan Bapak Ibu udah puas dengan hidup saat ini, gak usah jalanin Atomi. 나도 내가 지금 살고 있는 나의 삶을 내 자녀가 산다라고 하면 목숨 걸고 하셔야 돼. 목숨 걸고 하셔야 돼. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin mewariskan hidup Bapak Ibu saat ini kepada anak dan cucu-cucu, harus jalanin Atomi dengan sungguh-sungguh. 내 사랑하는 자녀가 나같이 가난하게 산다라고 생각 한번 해보세요. Coba pikirkan, anak-anak Bapak Ibu miskin. 끔찍한 거예요. Sangat buruk ya, menyeramkan. 그런데 애터미는 수당을 3대까지 줘. 3대까지. Tapi kalau penghasilan dari Atomi itu sampai diwariskan ke 3 generasi. 내가 우리 손주놈들을 쳐다보면서 아이고 이것들아 복도 많다. Saya sering lihat cucu-cucu saya, aduh dia enak banget dia jadi cucu gue. 어떻게 이 할미 집에 태어났니? 그래. Mana kamu lahir di keluarga ini? 그랬더니
할미 때문에 이 집에 태어났대요. Oh, berkat nenek saya lahir di keluarga ini. 왜? Kenapa? 할미가 지네 엄마를 낳고 엄마가 지를 낳다는 거야. Karena nenek melahirkan mami dan mami melahirkan saya. 결국은 할미 때문에 이 집에 태어났다고 말을 하더라고요. Jadi sekarang saking senengnya sama nenek selalu bilang ini berkat nenek semua. 그 아이 마음에도 할머니가 우상이야, 우상. Jadi cucu saya juga sangat mengidolakan saya. 너 이 다음에 커서 뭐 될 거야? 하고 물어봤더니 Kamu nanti kalau udah dewasa mau jadi apa? Saya 할미 tanya. 될 거야. Saya mau jadi oma. 제가 깜짝 놀랐어요. Saya kaget banget. 이렇게 애터미에서 성공하지 않았다면 지금 저는 정말 가난한 할머니로 살고 있을 겁니다. Bersyukur pada Atomi karena Atomi saya jadi oma yang kaya. 지금 여러분 머리와 가슴에서 애터미에 대한 확신을 가지셔야 합니다. Jadi di hati kita, di pikiran kita harus punya keyakinan terhadap Atomi. 나는 분명히 애터미에서 5천만 원을 벌 거라는 확신을 가지셔야 돼요. Harus yakin kita akan menghasilkan 500 juta per bulan. 그래서 여러분들이 적어놓은 인생 시나리오를 실현하기 위해서 여러분들이 과감하게 이 사업을 하실 수 있는 거예요. Jadi karena kita percaya itu akan terjadi, kita tulis di life skenario mimpi-mimpi kita dan kita harus berani jalanin bisnis Atomi. 여러분들 자체가 확신이 없으면 누구한테 가서 물건 팔아달라고 하면 이거 하나만 팔아줘, 나 이거 하나만, 이렇게 확신이 없으면 당당함이 없어요. 당당함이. Kalau Bapak Ibu sendiri belum yakin tentang Atomi, nanti mau jual produk pun gak akan bisa. 누군가한테 애터미 제품을 갖다 줬을 때 그 사람 피해보라고 갖다 줘요. 그 사람한테 이익이 되니까 주는 거예요. Kita kenalin produk Atomi biar dia rugi atau untung? 운동. 왜 주는 거예요? Kenapa kita mempromosikan Atomi? 어차피 누구든지 써야 되는 생필품 마트에 가서 구매하면 마트 사장만 계속 부자 되잖아. Karena di Atomi kan kebutuhan sehari-hari. Kita nggak jalanin Atomi pun butuh kebutuhan sehari-hari. Nanti kalau kita belanja di toko lain ya dia doang yang kaya. 그래서 누군가한테 제품을 줄 때도 당당하게 주셔야 되는 거예요. Makanya pas 당당하게. kita kenalin Atomi, produknya, bisnisnya kita harus dengan sikap yang sangat pede. 그래서 애터미 사업을 하시는 여러분들이 먼저 여러분들이 확신을 갖고 계셔야 돼요. Jadi dari kita dulu, kita sendiri dulu harus yakin terhadap Atomi. 애터미에서 내가 꼭 이 꿈을 이룰 거라는 확신을 다 갖고 계셔야 돼요. Mimpi saya akan jadi nyata di Atomi. Kita harus yakin terhadap itu. 이제 확신을 가지셨어요? Apakah sudah yakin? 그럼 무엇을 해야 될까? Kalau begitu apa yang kita harus lakukan? 이렇게 네트워크 마케팅은 지금 제가 일하지 않아도 연금성 소득으로 계속 나와 계속. Saya setiap hari dan terus menerus walaupun saya nggak kerja lagi akan dapat penghasilan dari Atomi. 우리가 집에서 일할 때 뜨거운 물, 찬물, 수도꼭지만 틀으면 팍팍 나오죠? Ketika kita mau nyalain air panas, air dingin, kita tinggal nyalain aja bukan? 그런데 여러분, 통장에 내가 써도 돈이 계속 들어오는 연금성이 있다라고 하면 얼마나 행복하겠어요? Jadi Bapak Ibu coba pikirkan, coba bayangin ya. Setiap hari kita kerja, gak kerja pun tiap hari kita menghabiskan duit, tapi duit ada lagi. Menghabiskan duit, tapi duit ada lagi. Coba bayangkan betapa happy-nya. 네트워크 마케팅의 비전은 그래서 경제적인 자유, 시간의 자유를 갖기 위해서 이렇게 많은 사람들이 네트워크를 합니다. Oleh karena itu banyak sekali orang yang jalani network marketing demi kebebasan secara finansial dan waktu. 애터미가 되는 이유가 두 가지 있어요. Ada dua hal yang bikin Atomi lancar. 우리가 똑똑하고 잘나서 성공하는 게 아니에요. Kita sukses bukan karena kita pintar atau mampu. 많은 네트워크 회사에서 성공의 8단계 강의합니다. Sebenarnya 8 step to success, 8 langkah kesuksesan itu di MLM juga ada ya. 애터미에서도 성공의 8단계 많이 강의합니다. Di Atomi juga sering ada ceramah tentang 8 langkah kesuksesan. 그런데 저는 애터미는 2단계만 잘하면 된다. 2단계.
Tapi saya pikir, menurut saya, dua hal aja yang penting di Atomi. 2단계 배우실래요? Jadi dua langkah itu apakah mau belajar? 야, 좀 이렇게 대답을 좀 크게 좀 하는데. Jawabnya harus besar Bapak Ibu. 2단계 배우실래요? Mau belajar tentang dua hal itu? 여러분들이 쉬우면 여러분들의 파트너도 쉬운 거예요. Kalau ini gampang bagi kita, member-member kita juga ikut ya, ikut gampang. 여러분들이 어렵게 사업하면 여러분들의 파트너도 어려워. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh ini susah banget, member sama, duplikasi. 정말 우리 사업이 너무너무 쉬워요. Jadi bisnis Atomi sangat simple. 두 가지만 잘하면. Dua hal aja. 애터미의 두 가지가 뭐냐면 첫 번째는 제품, Jadi pertama itu adalah produk, 두 번째는 Produk. 시스템. sistem. 이거 두 가지만 잘하면 돼, 두 Jadi 가지만. dua hal ini aja kita fokus ya. 예. 애터미의 제품의 컨셉은 절대 품질에 절대 가격. Jadi konsep produk Atomi adalah kualitas mutlak, harga mutlak. 절대 품질이 좋으면 백화점에서 팔아야 돼. Kalau kualitas mutlak, harusnya kita carinya di toko-toko mewah ya. 근데 제품이 이렇게 좋은데 가격이 마트 가격. Tapi kenapa bagus gini, harganya oke, terjangkau. 한국에서 1년에 13만 가지의 특허품이 나옵니다. Di setiap tahun di Korea ada sekitar 130.000 produk yang teknologinya mau dipatenkan. 난 한국에 특허품이 그렇게 많이 나오는지 몰랐어요. Saya baru tahu kalau begitu banyak produk yang mau dapat paten teknologinya. 그렇게 많은 특허품 중에 최고로 기술이 좋은 걸 하나 또 뽑습니다. Jadi di antara begitu banyak ya 130.000 produk yang dapat paten teknologi, ada yang kita dipilih satu produk yang the best. 나라에서 최고의 기술이 좋은 걸 뽑아서 세종대왕 상이라는 걸 줍니다. Jadi yang juara nomor satu produk yang paling bagus teknologinya itu dikasih nama King Sejong Award. 13만 가지 중에 애터미 앱솔루트가 세종대왕 상을 받았잖아요. Jadi Bapak Ibu di antara 130.000 produk yang juara satu apa yang dapat Absolute Set dari Atomi. 앱솔루트에게 박수 한번 Ya, 주시고요. tepuk tangan untuk Absolute. 이 제품을 개발하신 분이 애텀에서 너무 싸게 파니까 자기 자존심이 상한대, 자존심이. Jadi orang yang menciptakan Absolute Set ini karena begitu harganya diturunin sama Atomi, dia gengsi gitu, gengsinya turun, hilang. 그래 걱정하지 말아라. Gak usah khawatir kita bilang. 이 애터미 앱솔루트가 전 세계로 나간다. Karena Absolute Set ini gak sia-sia ya, akan ke seluruh dunia. 지금 전 세계로 나가고 Dan 있잖아요. udah terjadi ya Bapak Ibu ya di seluruh dunia ya. 예, 본인이 연구한 사람이 너무너무 좋다라고 하더라고요. Jadi yang sudah bikin Absolute Set itu sekarang sangat bangga, sangat 바로 happy. 이게 절대 품질이라는 Ini 거예요. adalah yang namanya kualitas mutlak. 그러면 나는 애터미에서 한국에서 그거 했어요. 몇 터미. Jadi ada kata Myotomi, Myot itu berapa, Etomi, jadi itu digabung. Artinya kalau saya, pertanyaannya adalah apakah saya sedang menggunakan berapa produk? Kita coba hitung. 한국에 이제 제품이 아자몰까지 하면 몇천 가지가 됩니다. Jadi kalau termasuk produk-produk di Azamol itu berapa ribu produk ya yang di Korea. 그런데 애터미에 있는 제품만 나도 몇 가지를 쓰는가 하고 봤더니 200가지가 넘어가더라고. Jadi ketika saya hitung produk-produk yang saya gunakan dari online website Atomi saja sekitar 200 produk. 나도 200가지를 넘게 쓰고 있어요. Saya sendiri pun menggunakan lebih dari 200 produk. 지금 인도네시아는 100가지가 넘는다고 합니다. Saya dengar di Indonesia udah lebih dari 100 produk yang udah launching di website ya. 여러분들 각자 지금 생각해 보세요. Jadi Bapak Ibu tolong pikirkan, 나는 애터미 제품을 몇 가지 쓰고 있는가? kalau saya menggunakan berapa produk? 예, 아직은 100가지 정도밖에 없어요. Ya sekitar 100 produk. 여러분들이 애터미 제품을 몇 가지를 썼느냐에 따라서 감동을 받고 만나는 사람에게 애터미 할 수 있어. Jadi bisnis kita tergantung berapa produk kita gunakan secara setiap hari ya. Jadi kita coba hitung dan setelah kita terharu dengan produknya, baru kita bisa sharing.
제품과 시스템으로 성공한다고 했어요. Jadi saya bilang produk dan sistem yang bikin kita sukses di Atomy. 그런데 여러분들이 먼저 제품을 사용 안 해보고 누군가한테 가서 애터비하게 하면 사기꾼이야, 사기꾼. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan produknya sendiri, tapi sharing Atomy bagus, itu namanya penipu. 어떻게 나도 안 쓰면서 그걸 가서 소비자한테 좋다고 말을 하겠어요? Kenapa bisa sharing walaupun saya nggak gunakan? 어제 여기 강의하신 분이 애터미 사업자인데도 해모임을 안 먹는데. Jadi ada yang kemarin presentasi, tapi ada juga member yang menjalankan bisnis Atomy tadi tidak konsumsi hemohim. 우리가 하고 있는 이 일은 사업이에요, 사업. Ini adalah bisnis. 여러분들이 자영업을 하나 오픈한다고 하면 여기 돈이 얼마나 많이 들어가겠어요? Kalau misalkan kita mau bikin bisnis apapun, buka bisnis apapun, butuh modal bukan? 그런데 여러분들이 집에서 사용하는 생필품 Tapi ini adalah kebutuhan sehari-hari yang digunakan di rumah. 그걸 애터미에서 생필품을 다 바꿔 써보셔야 돼요. Tinggal dialihkan ke toko Atomy. 정말 좋은가? Beneran bagus gak ya? 진짜 싼가? Beneran terjangkau gak ya? 그걸 여러분들이 먼저 검증을 하셔야 되는 Harus 거예요. dicek oleh Bapak Ibu. 그런데 내가 써보지도 않고 가서 이야기하는 건 사기꾼. Tapi kalau kita belum cobain, tapi sharing duluan, itu namanya penipu. 오늘 제가 미션을 Jadi 드립니다. hari ini saya mau kasih mission. 예, 내일 모레 석세스 끝나고 와서 집에 가서 Besok setelah sukses akademi pulang ke rumah, 나는 애터미 제품 몇 가지를 쓰는가 한번 적어보세요. tolong tulis berapa produk Atomy Anda gunakan. 여러분들이 쓰셔야 여러분들의 파트너에게 너도 몇 가지 쓰고 있는지를 확인할 수 있잖아. Begitu kita udah tulis, baru kita bisa minta member-member kita tulis juga berapa produk sedang digunakan. 우리 민장님이 뭐라 그러셨어요? Jadi apa kata Mr. Pak? 제품은 나한테 팔으라 그랬잖아. Produk 나한테 itu harus dijual ke diri sendiri. 나한테 팔고 정말 좋으면 너도 너한테만 팔아봐. Jadi jual ke diri sendiri dulu dan kita sharing. Kamu jualin ke diri sendiri aja. 지금 제가 말씀드리는 거 확실히 이해하셨어요? Apakah sudah paham kata-kata saya? 누구한테만 판다? Jadi kita jual ke siapa? 나한테 판다. 그래서 인도네시아에 아직 몇 가지 안 되니까 인도네시아 제품 다 써보셔야 돼요. Jadi kita jual ke diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah di Indonesia kan masih belum banyak produk, sekitar 100 lebih ya. Jadi itu digunakan semuanya. 그리고 여러분들의 파트너에게도 복제를 시켜야 되는 거예요. Dan itu harus diduplikasi kepada member-member kita juga. 예. 그래서 이렇게 제품을 갖고 1단계는 사업을 한다. Jadi pertama kita harus bisnis menggunakan produk kita. 두 번째 일은 시스템이죠, 시스템. Nomor 2 ada sistem. 예, 어제 강의하신 분이 그 A사에서는 자기가 비용을 다 들여서 세미나를 한대잖아. Jadi kemarin Koliman sempat sharing ya, dulu di Airway kan kalau mau buka seminar harus pakai modal sendiri karena leader. 일반 네트워크에서는 성공한 리더가 세미나 주체, 돈과 시간을 그 리더가 다 드리는 거예요. Kalau MLM lain, waktu modal sendiri kita harus buang untuk seminar. 이런 장소를 빌리려면 리더가 돈을 다 내야 되는 Jadi 거야. untuk sewa tempat seperti ini, untuk seminar kayak gini, harus butuh duit. Dan itu leader yang biasanya tanggung semua. 그런데 애터미는 원데이, 석세스 모든 비용을 회사가 다 해주잖아요. Tapi kalau di Atomy gimana? ODS, ESA, semuanya ditanggung oleh perusahaan. 제품을 가지고 소비자가 만나고 Dan dengan produk kita ketemu orang, bangun konsumen. 나 같은 사업자를 만들려면 시스템으로 초대를 하셔야 돼요. Tetapi untuk membentuk jaringan pebisnis, kita harus ajak ke sistem. 근데 사업자이면서도 이 세미나에 안 오는 사업자들도 많아. Tapi sebenarnya ada ya pebisnis, tapi dia nggak mau ikut seminar. 자기는 안 오면서 자기 파트너한테 가래. Dia sendiri nggak ikut seminar, tapi dia ajak member untuk ikut seminar. 그 스폰서도 사기꾼이야, 사기꾼. Nah orang itu kita bilang penipu juga. 우리는 복제를 시켜, Ini 복제를. adalah bisnis duplikasi. 나는 안 하면서 어떻게 파트너가 시켜요? Kita sendiri nggak jalanin, tapi suruh member-member yang jalanin. 그리고 예를 들어서 이제 네트워크 마케팅은 멤버십이 자꾸 늘어나야 합니다. 늘어나야 Dan 돼. bisnis network marketing ini adalah bisnis di mana jaringan harus bertumbuh, harus membesar terus. 그런데 예를 들어 석세스에 이번 달에도 10명이 오고 다음 달에도 10명이 오고 그 다음 달에도 10명이 오고
이건 죽은 조직이야, 죽은 조직. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu undang 10 orang bulan ini, bulan depan 10 orang lagi, bulan kedepannya 10 orang lagi, itu namanya jaringannya sudah mati. 두 번째 시스템을 여러분들이 정말 활용을 잘 하셔야 돼요. Jadi yang kedua, sistem itu harus dimanfaatkan. 다음 달 세미나 올 때는 절대로 혼자 오면 안 돼. Jadi SA kemudian ya, SA bulan depan gak boleh datang sendiri ya Bapak Ibu. 제가 데리고 올 사람 없으면 걔네도 데리고 오라. Kalau misalnya nggak ada konsumen atau calon pebisnis yang bisa diajak, ajak anjing. 그러다 걔만 다 들으면 다 개판 돼버려요. Tapi jangan ajak anjing semua, nanti anjing semua. 누가 많이 세미나에 초대하느냐에 따라서 그분의 멤버십이 커지면 수당도 커지는 거죠. Jadi barang siapa yang ajak banyak orang, membership pun akan membesar dan itu akan mempengaruhi penghasilan Diatomi. 작년 10월 달에 대만 가오슝에서 세미나를 했습니다. Tahun lalu di bulan Oktober di Kaohsiung, Taiwan ada seminar. 원데이 때 한 600명이 모였어요. Pas ODS ada sekitar 600 orang yang hadir. 제가 이제 강의하면서 다음 달에 5명씩 모시고 오는 사람 앱솔루트 한 박스씩 줍니다라고 말했어. Jadi saya berkata, lain kali kalau seminar setiap orang yang ajak 5 orang baru, saya akan kasih absolute set. 이렇게 강의하면 한 10명에서 20명 정도는 그렇게 데리고 와요. Jadi kalau saya bilang seperti ini, dari 10 orang, mungkin sampai 20 orang, benar-benar ajak orang 5 lagi. 그걸 지키기 위해서 그 다음 달에 제가 대만을 또 갔습니다. Dan untuk saya kasih kadonya, absolute set, saya kunjungi Taiwan lagi. 세미나장이 난리가 난 거야. 난리가 전쟁 났어. Tempat 전쟁. seminarnya udah kayak perang, penuh banget. 600명 모이던 게 1,700명이 왔어. Yang tadinya 600 peserta, jadi 1.700 peserta. 예. 5명씩 모시고 온 사람이 앱솔루트가 198개가 나갔어. Jadi saya terpaksa kasih 198 absolute set. 그러면 거기 세미나에 참석한 처음 온 사람들이 Kalau begitu orang-orang yang baru ikut pertama kali, 제가 공식적으로 선포를 했지만 walaupun saya secara resmi sudah kasih tahu, 여러분들 개인이 프로모션을 거셔야 되는 거예요. jadi ini bukan artinya saya harus kasih semua, tapi Bapak Ibu sebagai sponsor harus punya promosi seperti itu. 내 파트너에게 3명만 데리고 와. Jadi kita bilang ke member, kamu ajak 3 orang baru, aku kasih hemohim. 해모임 한 박스 줄게. 1 set hemohim, aku kasih deh. 나도 해모임 아까워요. Sebenarnya hemohim itu sayang ya, bagi kita juga. 하지만 우리가 하고 있는 일은 사업이야, 사업. Tapi ini adalah bisnis, harus ingat. 배팅하고 물건 사고 하는데 돈 많이 보내지 말고 Bukan betting, kita investasi modal, bukan seperti itu. 세미나 초대하는 데에 돈 투자하셔요. Tapi kita harus investasi modal ke seminar. 내일 석세스에 1,400명 온다는 이야기 들었거든요. Saya dengar SA besok di Indonesia ada sekitar 1.400 peserta. 내일 참석한 사람들이 다음 달에 1명씩만 더 데리고 와. 1명. Jadi kita bilang aja, kamu ajak 1 orang lagi aja. 그 다음 달에 3,000명이 3,000명. Jadi bulan depan ada 3.000 peserta. 누가 많이 데리고 오느냐에 따라서 그 조직이 폭발하는 거예요, 폭발. Jadi siapa yang undang banyak orang ke SA, itu silsilahnya bisa meledak. 저는 타 네트워크를 6년 해봤다고 했잖아요. Saya sudah jalanin di MLM lain 6 tahun. 그러니까 제 주변에 인맥이 없어. Jadi saya gak ada relasi, gak kenal siapapun. 정말 사람이 없었어요, 저는. Gak ada yang bisa diajak. 그래서 누가 하나만 나오면 야, 1명만 데리고 와, 1명. 해모임 줄게. Jadi saya bilang ke 1 orang, saya ada 1 orang itu, kamu ajak 1 orang lagi, aku kasih hemohim deh. 여러분들의 파트너를 만드는 건 여러분들이 설명해서 만드는 게 아니에요. Jadi sebenarnya kita membangun grup partner, bisnis partner itu bukan karena kata-kata kita. 이런 세미나 자리에 강제로라도 갖다 앉혀야 돼, Karena kita harus 강제로. maksa datang ke seminar baru mereka meledak.
그 사람 피해 보려고 안 쳐요. 그 사람도 부자 만들려고 안 쳐요. Kita ajak orang untuk merugikan orang itu atau biar kita bisa bantu orang itu sukses. 이 자체를 여러분들이 당당해야 돼. Jadi kita 당당해. harus pede sikapnya. 너도 와서 애터미 하면 너도 부자가 돼. Kamu jalanin Atomi juga, kamu bisa sukses juga. 여러분들 처음에 한번 애터미 가자 그랬는데 오케이 그러고 한 번에 오셨어요? Di sini Bapak Ibu ada nggak yang begitu ajak sponsor ajak ke seminar langsung oke terus langsung datang, ada nggak? 그렇게 오신 분 손 들어보셔. Coba angkat tangan yang ada. 아유 저분들을 위해서 우리 박수 Oh, 한번 tepuk 드릴까요? tangan untuk Bapak Ibu yang di belakang. 아유 가자 그러니까 못 가 일 있어 또 가자고 하면 또 안 가. 몇 번을 거절하고 여러분들도 오셨잖아요. Jadi pasti banyak sekali penolakan sponsor kita ya untuk ajak kita semua ke seminar. 이 자리에 초대하시는 분은 여러분들이 정말 평생을 같이 갈 사람이기 때문에 여러분들이 정말 사랑하는 사람. Jadi siapa yang kita harus ajak ke seminar? Orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita ajak semua ke seminar. 우리는 그 파트너를 성공시켜야 내가 성공하잖아요. Bisnis Atomi kita melayani member, dia sukses, saya bisa sukses. 그러니까 아무나 다 데리고 오지 마셔요. Jadi jangan asal undang aja, kita pilih-pilih orang. 골치 아픈 거 오면 아주 내가 머리가 아파 머리가. Kalau orang yang merugikan orang lain, lebih baik jangan, nanti pusing. 평생을 같이 할 정말 사랑하는 사람. Jadi siapa yang kita cintai, siapa yang kita sayangi, kita ajak mereka ke seminar. 초대하시는 거야. Kita harus ajak orang. 가자. Ayo 안 가. pergi, gak mau. 가자. Ayo pergi, 안 가. gak mau. 근데 여기 와서 듣는 순간 Tapi begitu mereka duduk dan dengar, 왜 진작 좀 부르지? 이제 kenapa kamu selama ini diam, gak ajak? 그렇게 얘기해도 안 오다가. Padahal selama ini kita ajak dia menolak terus. 그래서 나의 파트너를 만드는 것은 세미나가 하는 것이 여러분들이 하는 게 아니에요. Jadi sebenarnya kita membangun para pebisnis itu bukan karena kata-kata kita. 저는 4명을 갖고 이 일을 시작했습니다. Saya mulai bisnis Atomi dengan 4 orang saja. 4명. 4 orang. 사람이 없다고 그랬잖아요. Karena gak ada siapa-siapa di sekitar saya. 4명으로 시작해서 지금은 하루에 4만 명이 내 마트에 가서 물건을 사가요. Saya awalnya mulai dengan 4 orang, tapi sekarang setiap hari penjualan saya 40.000 penjualan. 하루에 4만 명. Setiap hari. 저는 마트도 없어요. Saya nggak punya toko, 마트 안에 수천억 원어치 물건 싸는 것도 없어요. saya nggak punya stok barang, 마트를 관리하는 직원도 없어요. saya nggak punya karyawan yang manage toko saya. 네트워크 마케팅, 무자본, 무경험, 무정보. Jadi nggak perlu toko, nggak perlu pengalaman, dan nggak perlu modal. 저는 애터미를 통해서 책에서 이런저런 얘기하는 그거를 지금 이루고 있어요. Jadi saya adalah nyata, bukti nyata bahwa secara teori network marketing ini bisa diatomi. 여기 인도네시아에서 최고로 큰 백화점 Jadi di Indonesia supermarket yang paling besar, 하루에 10,000명 와요? apakah setiap hari ada penjualan sekitar 10.000? 10,000명 안 와요. Kemungkinan besar tidak. 저는 4만 명이 와요. Kalau saya setiap hari 40.000 penjualan. 이런 일이 왜 일어나요? Kenapa ini bisa terjadi? 제품이 좋기 때문에. Karena produknya bagus. 그래서 이제 여러분들이 멤버십을 네트워크 마케팅은 이제 멤버십을 만들어야 되는데 어떻게 멤버십을 만들 건가? Network marketing itu kita harus membesarkan membership kita ya. Tapi gimana caranya? 여러분들이 이루고 싶은 꿈을 다 적으셨어요. Jadi Bapak Ibu sudah tulis slide skenario. 그 꿈 때문에 힘들고 어려워도 우리가 이 일을 하는 거예요. Karena impian kita jelas, walaupun kita menghadapi tantangan di Atomi, kita nggak menyerah. 저는 이번 인도네시아를 방문하면서 Saya kali ini ke Indonesia lagi. 여러분들에게 성공할 수 있는 방법은 이거밖에 없습니다라고 알려드릴 겁니다. Saya mau kasih tahu ini adalah cara satu-satunya yang bisa membuat Bapak Ibu sukses di Atomi. 네트워크 마케팅은 멤버십이 늘어야 된다라고 했어요. Saya tadi bilang ya, network marketing itu bisnis di mana membership kita harus membesar. 진입비도 없어요. 유지비도 없어요. Gak ada biaya pendaftaran, gak ada biaya untuk berbisnis. 한 달 동안 출근해야 월급 줘요.
Biasanya sebulan kita kerja baru dapat gaji ya. 그런데 여러분들의 꿈을 이루기 위해서 Tapi untuk menyatakan impian kita, 여러분들이 너무 편안하게 생각을 하셔. biasanya Bapak Ibu terlalu santai untuk menjalankan bisnis Atomi. 멤버십을 만들기 위해서는 여러분들에게 1개월 플랜을 미션을 드릴 겁니다. Saya ingin kasih mission, target untuk Bapak Ibu, namanya rencana 1 bulan. 한 달 동안만. Selama 1 bulan, 한 달만. 1 bulan aja. 매일 Setiap hari 한 명의 소비자 가입시키고 ketemu 1 orang dan daftarin 1 konsumen itu 1만 PV 하고 10.000 PV kita harus ada, itu target kita. 매일 Setiap hari. 내가 열흘 동안은 잘 지켰어. Mungkin kita udah jalanin 10 hari, 근데 11일 날 되는 날 못했어. tapi hari ke-11 misalnya kita gagal nih. 다시 시작하는 거예요. Mulai dari awal. 저는 여러분들에게 정말 내가 애터미에서 성공하려고 이 일을 하고 있나? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sedang jalani bisnis Atomi karena benar-benar mau sukses? 여러분들의 자신을 테스트해보기 위해서 Coba tes diri sendiri. 이거 한 달 동안도 못하면서 내가 어떻게 애터미에서 성공을 하느냐. Bapak Ibu, kalau misalnya 1 bulan aja kita nggak sanggup, gimana mau sukses di Atomi? 3개월도 아니요, 6개월도 아니요, 한 달만 Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tapi sebulan aja Bapak Ibu. 하실 수 있어요? Bisa? 여러분들이 하시고 여러분들의 파트너에게 복제를 합니다. Jadi Bapak Ibu harus mulai dari Bapak Ibu, setelah itu kita duplikasi ke member-member. 나도 내 파트너도 2명이 나랑 같이 3명이 한다라고 하면 Kalau 한 달에 kita dan member kita 2 orang jalanin sebulan, 90명의 소비자가 만들어지는 거야. konsumen baru sekitar 90 orang dalam 1 bulan. 좀 감이 잡혀요? Mulai paham, mengerti? 제가 지난달에 중국을 갔다 왔습니다. Bulan lalu saya kunjungi China. 중국에다가 이 마케팅을 한 달 동안만 하라고 얘기했어요. Saya kasih target ini kepada member saya di China juga, sebulan aja. 중국에 제 파트너 크라운 마스터가 4명이 있어요. Saya punya Crown Master 4 orang di China. 그 크라운이 하는 얘기에 제가 충격을 받았어요. Kata-kata mereka bikin saya takjub. 우리는 336을 하고 있다는 거야. Kalau kami sedang jalanin 336. 나는 한 명을 가입하고 1만 PV 하는데 그 사람들은 3명 가입시키고 3사람에게 물건 전달하는 일을 매일같이 하고 있다는 거예요. Padahal saya kasih target 1-1 ya. Jadi 1 orang 10.000 PV. Tapi ternyata kalau di China mereka udah melakukan ketemu 3 orang, daftarin 3 orang dan menghasilkan 30.000 PV. 그러니까 크라운 마스터 4명 나온 거예요. 4명. Makanya dalam waktu yang begitu singkat ada 4 Crown Master. 그 중국의 아주 장점이 뭐냐면 사람이 많아. 사람이. Jadi China itu bagus sekali pasarnya. Kenapa? Karena sangat banyak ya rakyatnya. 여러분들의 장점, 인도네시아 장점. Indonesia kok 인구가 3억이래. 3억. lebih dari 300M. 한국의 6배. 6 kali lipat dari Korea. 얼마나 사람이 많아요, Jadi 인도네시아에. banyak sekali manusia di sini ya. 여러분들이 빨리빨리 내가 전달해야 내 소비자가 되는 것이지, 이제 다른 나이로 다 뺏겨. Kita kalau nggak kerja, itu kita bisa kehilangan member. 그래서 저는 한 명 가입하고 만 PV 하라고 했지만, 여러분들은 나 더 빨리 하고 싶다, 빨리 성공하고 싶다, 그럼 나는 하루에 5명. Jadi walaupun saya kasih target 1 orang, kalau Bapak Ibu mau cepat sukses, 5 orang boleh. 여러분들이 정하시는 거예요. Bapak Ibu kasih target ke diri sendiri. 매일. Setiap hari. 저는 오늘 오신 여기 계신 분들 중에 20%만 할 거라고 생각합니다. Saya yakin dari sini juga yang jalanin yang dengan cara yang saya kasih tahu cuma 20% saja. 이게 바로 성공하는 첫 단계. Ini adalah step pertama menuju kesuksesan. 근데 다 하지 않아요. Tapi sebenarnya nggak semua orang akan lakukan. 그 20% 속에 들어간 사람이 성공하는 거야. Hanya orang-orang yang masuk di 20% itu akan sukses di Atomi. 내가 20%로 들어갈 건지, Saya mau masuk ke 20% itu 80%로 들어갈 건지
atau masuk ke 80% yang sisanya, 여러분들이 결단을 내리시면 됩니다. terserah Bapak Ibu. 애터미에는 첫 번째 방법은 이 방법밖에 없어요. Atomi yang untuk sukses hanya cara ini saja. 여러분들 파트너에게 복제시키십시오. Harus duplikasi ke member-member. 멤버십이 내가 제어할 수 없을 정도로 늘어납니다. Jadi membership harus saking besarnya kita nggak bisa kontrol lagi. 예, 시스템은 아까 시스템은 일반 네트워크에서는 개인 리더가 비용을 다 투자한다고 했어요. Saya tadi bilang ya, kalau di MLM lain atau perusahaan network marketing lain, leader yang harus investasi modal untuk mengadakan seminar seperti ini. 그래서 우리는 2단계로 성공하는 거야. Makanya kita ada 2 step saja di Atomi. 제품과 Produk 시스템. dan sistem. 내가 할 수 있는 일이 있어요. Ada yang kita bisa lakukan. 예, 이제 내가 할 수 있는 일은 후속 관리를 잘 하셔야 돼요. 후속 Apa yang 관리. kita bisa lakukan, kita bisa follow up. 우리 판매하는 사업이 아니고 멤버십 만드는 사업이에요. Atomi bukan bisnis jualan ya, tetapi ini bisnis untuk 제품이 오늘 들어가면 오늘부터 전화하고 문자하고 만나고 써봤어? 발라봤어? 먹어봤어를 오늘부터 관리하시는 거야. tapi bisnis Atomi itu untuk membentuk jaringan dan membesarkan jaringan. Jadi kalau misalnya udah produknya udah masuk, kita harus tanyain, kita harus follow up. Udah cobain belum? Udah konsumsi belum? Udah dipakai belum? Kita harus follow up. 그렇게 관리해서 소비자가 제품을 써보고 좋아? 괜찮아? Ketika kita udah follow up, kita harus bisa tanya, gimana? Bagus gak? 이 말을 들어야 돼요. Kita harus mendengarkan kalau produknya bagus dari konsumen kita. 대부분 사람들이 관리를 안 해. Tapi 관리를. kebanyakan orang kurang follow up-nya. 내가 제품은 다 갖다 주고 Udah kasih sampel 관리를 kemana-mana, 안 하니까 tapi karena nggak follow up, 다른 나이로 다 뺏겨. 다 뺏겨. kita kehabisan member ya, kehilangan member. Mereka cari jaringan yang aktif. 그래서 제품과 시스템 2단계로 성공하는데 내가 하는 일은 후속 관리를 철저히 하셔야 돼요. Jadi sebenarnya yang bikin kita sukses di Atomi itu adalah produk dan sistem. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus follow up terus. 그 사람이 써보고 괜찮으면 한 명을 소개받으시는 거예요. 소개. Kalau orang itu bilang produknya bagus, kita minta kenalin 1 orang saja. 제품이 좋아요, 나빠요? Produknya bagus atau jelek? 좋아요, 나빠요? Bagus atau jelek? 그 제품이 하는 거, 제품이. Produk itu bekerja untuk kita. 그 좋아요, 괜찮으면 바로 그 사람한테 한 명을 소개받으셔요. 소개. Kalau orang itu bilang, oh produknya oke, bagus, kita baru dikenalin sama temennya, 1 orang aja kita minta kenalin. 그래서 우리가 하는 일은 후속 관리를 통해서 멤버십을 늘려나가는 일이 네트워크 마케팅이다. Jadi kita melakukan follow up ini untuk membesarkan membership kita. 예, 아까 요 말씀드렸고, 예, Ini tadi udah saya 하루에 4만 명이, setiap hari ada 40.000 orang yang belanja. 아까 그 글로벌 숫자 나온 것도 잠깐 띄워주실래요? 숫자. 멤버십을 만드는 일, 제품을 써야 되는 일입니다. Jadi ini adalah produk, kita harus cobain produknya dulu dan kita membangun membership. 이거는 이제 제 산하의 글로벌 회원 수입니다. Ini adalah data ya, data saya di jaringan saya global. 저는 제 산하에 가장 많은 나라가 대만이었어요. 대만. Tadinya yang paling banyak member saya itu dari Taiwan. 그런데 작년부터 제 산하의 회원 숫자가 1순위가 인도네시아야. 인도네시아. Tapi anehnya dari tahun lalu di bawah saya nomor 1-nya jadi Indonesia. 그 바꾸신 일이 아니에요. Tapi jangan tepuk tangan Bapak Ibu. 숫자는 어마어마하게 들어왔는데 Ini banyak banget ya yang dari Indonesia ya. PV는 꽝. Tapi PV-nya zong. 여러분들 100만 값 해보셨어요? 100만 Bapak 값? Ibu pernah lakukan berserang dari Atomi? 네, 인도네시아도 하셨어요? Yang Indonesia udah belum berserang? 100명 만나는 게 중요한 게 아니야. Jadi sebenarnya nggak penting kita ketemu 100 orang setiap hari, nggak penting. 하루에 한 명 소비자 가입시키고 1만 PV 하는 게 더 중요한 거예요. Lebih penting kita ketemu 1 orang yang sungguh-sungguh dan kita mencapai 10.000 PV setiap hari. 그
글로벌 중에 대만이 매출이 1순위였어. 1순위. Jadi 매출. di global saya, di jaringan global saya, yang penjualannya nomor 1 itu tadinya Taiwan, 그런데 지금 중국이 1순위야. 중국이. tapi sekarang udah berubah jadi China yang nomor 1 penjualannya. 엉뚱하게 인도네시아에서 몇십만 명이 가입돼갖고 숫자만 많아. Tapi aneh banget di Indonesia, angkanya paling tinggi, tapi PV-nya kurang banget. 누가 이렇게 안내했는지 모르겠어요. Siapa yang arahkan seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? 그래서 이번에 좀 여기 이 가입시킨 사람이 누군지 좀 찾아보고 가려고 내가. Jadi saya mau cari orangnya yang daftarin begitu banyak orang, tapi gak ada PV-nya. 이런 식으로 하면 안 돼요. Jadi kalau jalanin bisnis atomi seperti ini, nanti gagal semua, bangkrut. 예. 1만 PV 하는 게 중요한 거예요. Jadi ingat 10.000 PV setiap hari. 예. 오, 어디로 갔노? 마지막. 예. 오늘 여기 계신 분들은 이제 센터장이면서 리더이십니다. Jadi 리더. Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah center leader dan leader Atomi Indonesia. 인도네시아에 계시는 여러분들이 어떻게 하시느냐에 따라서 인도네시아가 성장할 수 있고 인도네시아가 망할 수 있어. Jadi Atomi Indonesia, kesuksesan atau kegagalan benar-benar tergantung Bapak Ibu. 정말 여기 계신 여러분들이 정말 중요합니다. Jadi Bapak Ibu adalah pemeran utamanya Atomi Indonesia, sangat penting. 애터미에는 원칙 중심의 문화가 Di 있습니다. Atomi ada budaya mengikuti prinsip ya, prinsip Atomi. 여러분들이 원칙도 철저히 지키셔야 하고 Jadi kita harus selalu jaga prinsip Atomi. 1개월 플랜을 통해서 내 파트너를 오토 판매사 만드는 게 최고입니다. Jadi yang paling bagus di Atomi itu menggunakan rencana 1 bulan itu kita harus bantu member-member kita jadi auto sales master. 1개월 플랜을 통해서 내 파트너를 오토 만드는 게 우리 사업입니다. Dengan rencana 1 bulan itu yang tadi saya kasih tahu, kita bikin dia ASM itu nomor 1 prioritasnya. 우즈베키스탄에 갔더니 스타마스터 2명 있어요. Saya ke Uzbekistan, ternyata di jaringan saya ada 2 orang Star Master, 세이즈 마스터가 400명이 넘어요. ada SM lebih dari 400 SM, 오토 판매사가 한 명도 없어, 한 명도. tapi ASM-nya nggak ada 0. 그게 다 제 파트너야. Dan itu semuanya jaringan saya. 우즈벡은 문 닫게 생겼어요. Jadi saya pikir Uzbek akan bangkrut. 우리는 지급 가기 위한 사업이 아니고 멤버십을 통해서 오토 판매사 만드는 게임이야, 우리는. Bisnis ini bukan kita mencapai mastership terus, tapi kita harus menghasilkan banyak auto sales master. 여러분들의 파트너를 여러분들이 지금 머릿속에 내 파트너 누구를 오토를 만들 건가를 적으셔요. Jadi kita sekarang tulis, saat ini tulis member-member siapa yang kita mau jadiin auto SM. 생각나셨어요? Ada yang kepikiran member-membernya 내 siapa aja? 파트너를 오토로 1명 만들 건가 2명 만들 건가를 적으시라고. Jadi kita tulis, apakah itu 1 orang, 2 orang, 기간을 deadline. 8월달까지 할 건가 10월달까지 할 건가 연말까지 할 건가를 기간을 정확하게 목표로 설정을 하셔야 돼요. Target kita harus jelas, jadi deadline-nya juga harus jelas. Apakah itu bulan Agustus, bulan November, atau akhir tahun? Kita harus target. 오토팜에서 어떻게 만들어요? Jadi gimana cara menghasilkan banyak auto SM? 1개월 플랜. Rencana 1 bulan itu tadi. 오토팜에서 어떻게 만들어요? Gimana caranya menghasilkan ASM? 똑같이 1개월 플랜을 합쳐놓은 겁니다. Katanya beliau mau dengar dalam bahasa Indonesia rencana 1 bulan, baru dengar ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 rencana 1 bulan. 내가 이제 2개월 플랜을 어떻게 만들어야 하고 질문하면 이게 이렇게 하라고. Ya, jadi beliau mau tanya dulu dalam bahasa Korea, Bapak Ibu jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Jawabannya itu tadi, rencana 1 bulan gitu ya. 1개월 플랜 어떻게 만들어요? rencana 1 bulan. 아, 이제 좀 머릿속에 입력이 되실 것 같아. Jadi kayaknya sekarang udah masuk ke otak ya. 오토 판매사 어떻게 만들어요? Gimana caranya menghasilkan ASM? 됐어요. Udah
되면 90% 성공했다라고 해요. 90%. Jadi di Atomi kalau orang udah jadi auto sales master itu sama aja 90 kesuksesan sudah jadi. 네. 오토 판매사 하는 동안에 여러 가지 경험을 다 했기 때문에. Karena kenapa? Begitu dia melewati proses untuk jadi ASM, dia melewati segala hal di Atomi. 여기 오늘 모인 우리는 이렇게 인도네시아를 이끌고 갈 애터미를 통해서 인도네시아의 많은 부자들을 만드는 리더 센터장입니다. Jadi Bapak Ibu adalah center leader dan leader-leader utama di Atomi Indonesia yang akan bantu melayani banyak member di Indonesia jadi sukses, jadi orang kaya. 정말 여러분들이 나는 당연히 성공하지만 애터미를 통해서 인도네시아 사람들을 정말 부자로 만들어야겠다. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar jangan sekedar pikir saya mau sukses di Atomi, tapi harus berpikir gimana saya bisa menghasilkan banyak orang sukses di Indonesia. 여기 계신 모든 분들은 다 리더이십니다. 리더. Bapak Ibu sekali lagi adalah leader. 리더는 늘 긍정적인 생각을 하셔야 합니다. Kalau seorang leader harus selalu bersikap positif. 회사에 대한 불편한 것도 많어. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak suka tentang perusahaan. 그거를 긍정적으로 생각을 하셔야 돼요. Kita harus pikirannya tetap positif. 회사에 대한 불평, 불만을 파트너한테 막 수다 떠는 순간 파트너가 또 복제. Begitu 회사를 kita- 안 믿어. Begitu kita mulai komplain tentang Atomi kepada member-member kita, itu diduplikasikan terus, akhirnya bubar semua. 여러분들의 파트너가 왜 애터미는 이런 제품도 안 줘요, 이런 제품도 안 줘요, 왜 택배 시스템이 이래요 하고 파트너들이 부정적인 이야기를 하면 그냥 이맛박을 그냥 팍 까버리는 거예요. Jadi kalau misalnya ada member-member yang komplain, ini sistem Atomi kenapa sih, terus delivery-nya kenapa sih, lemot banget. Pokoknya kalau ada orang yang komplain, kita jitak aja. 저는 한국에서 처음 애터미 시작할 때 제품 2가지밖에 없었어요. Saya ketika mulai bisnis Atomi di Korea, produknya hanya 2 saja. 홈페이지도 없었어. Gak ada website, 카talog 당연히 없어. gak ada katalog, gak ada leaflet. 불편해요? 안 불편해요? Mau komplain atau tidak? 하지만 회사를 믿고 회장님을 믿고 따라했더니 이 페이지를 빨리 왔어. Tapi saya percaya dengan produknya, tentang perusahaannya, tentang Mr. Park, saya percaya akhirnya jadi Imperial Master. 여러분들이 지금 애터미를 인도네시아에 시작하시면서 정말 불편한 게 많을 거예요. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak sekali yang mau dikomplain ke Atomi, bukan? 여러분들 파트너하고 부정적인 얘기하는 순간 여러분들의 조직은 바로 다 없어진다. Begitu Bapak Ibu mulai komplain dengan member-member, jaringan Bapak Ibu bubar semua, bangkrut. 파트너들하고 절대로 부정적인 이야기는 하지 않는다. Jadi nggak boleh satu kali pun kita bahas tentang hal negatif tentang Atomi dengan member-member. 스폰서나 파트너에 대해서도 비평, 비난, 불평을 하지 않는다. Jadi terhadap sponsor, tentang sponsor atau tentang member-member sendiri, nggak boleh komplain. 우리는 재심 압력을 통해서 함께 성공하는 사업입니다. Kita ini adalah bisnis bergotong royong. Semuanya harus sukses bareng. 분명히 우리 각자 모두는 나의 색깔이 있습니다. 나의 색깔. Setiap orang kita punya warna masing-masing. 예를 들어서 나의 성격과 마음은 빨간 옷 입었죠? 나는 빨간색이야. Misalnya ada orang yang warna merah. 그런데 내 파트너가 보니까 블랙이고 화이트고 레드고 파트너들마다 색깔이 다 달라. Tapi begitu kita lihat member-member, kok ini orang hitam, ini orang putih, warnanya kok beda. 그런데 그 파트너에게 내가 빨간색이니까 너 화이트지만 나를 닮어 자꾸 이렇게 말하면 트러블이 생기기 시작해. Tapi kalau misalnya kita minta member-member mengikuti warna kita, karena aku merah, kamu walaupun putih, kamu harus mengikuti merahku. Itu nggak boleh, nanti pasti berantem. 사람마다 색깔이 다 달라요. Setiap orang ada warna masing-masing. 내 색깔에다 맞추지 말아요. Jangan fokusnya ke warna sendiri. 그 사람이 화이트색이면 화이트색에 맞게끔 잘한다고 칭찬해 주세요. Kalau misalnya orang itu warnanya putih, kita menghargai putihnya. 그래서 우리가 하는 사업은 무지개 색깔이 나타나야 돼. 무지개색. Jadi grup Atomi kita harus seperti pelangi. 각자의 색깔을 존중하고 인정하고 도와주면서 그 사람이 갖고 있는 색깔을
통해서 애터미에 성공할 수 있도록. Kita harus menghargai setiap warna dan kita harus bisa merangkul semua member. 사람은 나쁜 사람이 없어요. Manusia itu baik ya, 다 다르다라는 것뿐이야. 다르다. hanya beda saja, bukannya salah. 그래서 여러분들이 인도네시아에서 멤버십을 이끌고 나갈 리더이기 때문에 여러분들 자체가 이런 긍정적인 생각을 갖지 않으면 힘들다. Karena di sini leader sendiri kalau tidak berpikir secara positif itu tidak akan terjadi ke member-member kita juga. 그래서 애터미는 마지막 성공한 단계에서는 무지의 색깔의 아름다운 조직이 돼야 되고, Jadi silsilah kita ketika kita sudah sukses itu harus seperti pelangi ya, ada semua warnanya. 네트워크 마케팅 완전한 성공한 모습을 보면 사람 모습하고 똑같습니다. 네트워크 마케팅의 성공한 모습은 사람 모습과 똑같다. 성공한 모습. Jadi network marketing ketika kita udah sukses itu seperti pelangi dan rupanya seperti manusia. 우리 몸하고 똑같아. 성공한 거는. Jadi sama untuk sukses seperti 근데 kita. 여러분들이 사업하시면서 이 파트너 마음에 안 든다고 잘라. Tapi kalau misalnya kita potong satu orang ya, satu member yang kita nggak suka, 저 파트너도 내 말 안 듣는다고 잘라. dia juga nggak dengerin saya, kita potong aja. 한국에 제 파트너들이 이런 사람들이 많아요. Jadi banyak sekali member saya yang di Korea tidak melakukan sesuai aturan. 우리 이래서 완공한 성공체는 몸이라고 했는데, Jadi sebenarnya kalau mau sukses kan harus full body, harus tubuh. 우리 몸에 팔이 마음에 안 든다고 팔 잘라버려. Tapi kalau misalnya nggak suka sama tangan, kita potong tangannya. 눈도 마음에 안 든다고 눈도 잘라버려. Nggak suka matanya, dicopot aja matanya. 다리도 마음에 안 든다고 잘라버려. Nggak suka kakinya, dipotong aja juga kakinya. 여러분들의 멤버십이, 여러분들의 조직이 그런 일이 벌어지는 순간 절대로 성공할 수 없어요. Kalau itu terjadi ke membership Bapak Ibu, ke silsilah Bapak Ibu, nggak bisa sukses di Atomi. 인도네시아의 애터미를 통해서 정말 많은 성공자가 나올 거라는 확신을 저는 갖고 있습니다. Saya punya keyakinan bahwa di Indonesia semuanya akan maju dan banyak sekali orang sukses di Atomi. 예, 오픈식에 와보고 오늘 여러분들과 이렇게 시간을 갖고 오랜 시간 얘기할 수 있어서 너무 좋습니다. Jadi saya sangat bersyukur pas opening juga saya hadir di Indonesia dan saat ini juga saya bisa kunjungi Indonesia lagi. Saya sangat bersyukur. 여기 계신 분들이 다 저보다 훨씬 나. Bapak Ibu di sini lebih pintar daripada saya. Semuanya lebih mampu daripada saya. 여러분들 마음에 저런 아줌마가 했다라고 하면 나는 당연히 할 수 있어. Jadi di pikiran Bapak Ibu harus pikir seperti ini. Kalau beliau bisa, Ajuma Korea yang biasa, saya pasti bisa. 맞죠? Benar? 예. 오늘 제가 드린 이 말씀을 머리와 마음속에 새기시고 여러분들의 사업에 도움이 됐으면 좋겠습니다. Jadi kita harus tulis ya kata-kata beliau hari ini di otak kita, di hati kita, dan selalu ingat. Terima kasih. Terima kasih.